Welcome to Healthy Cooking and Shopping for Life. My name is Aleida Gordon and I'm here with Marilu Romero. Hi everyone. And our segment today is on how sweet it is. We are going to look at 5 beverages that you usually consume throughout the day. Okay, estas son bebidas que consumimos durante el día y hoy vamos a hablar del azúcar que contiene nuestras bebidas. The first one is orange juice, and we know orange juice in the morning is very good for you. La primera bebida es jugo de naranja y todos sabemos que el jugo de naranja es muy bueno para nosotros. Unfortunately, this orange juice is 12 ounces, and the recommendation is to drink 1 cup of juice. Desafortunadamente, este jugo de naranja es 12 onzas y el recomendado es 8 onzas. Okay. This orange juice provides 170 calories. Este provee 160 calorías. Now, and that's for breakfast. Este es para solamente desayuno. About 10 o'clock, we know we need to have our frappuccino. Y como las 10 siempre queremos tener nuestro cafecito y tenemos un frappuccino. This beverage provides 260 calories and is 13.7 ounces. Esta bebida contiene 260 calorías y es 13.7 onzas. Okay. Then at lunchtime, we have our Pepsi, or soda. And this soda is a 12 ounce and provides 150 calories. Una soda provee 150 calorías. Okay. Then at 2 o'clock, we have our iced tea. And this iced tea is 1 liter and provides 240 calories. Después del lonche tomamos un té de cualquier sabor que les gusten y este tiene 160 calorías y 240. es 240 calorías y es 1 litro. Okay. Then for dinner we may have another drink, a Powerade, and this is 32 ounces and that's providing 200 calories. Y por cena tenemos de bebida un Gatorade y eso tiene 200 calorías y es 30 onzas. 32 onzas. Okay, so throughout the day, when you add the calories, you can see just by beverages, you have consumed 1,020 calories. Entonces, durante el día tomamos todas estas bebidas y el total es 1,020 calorías. Okay, all right. So what can we do in this? We can also add up the amount of sugars, teaspoon of sugars, the product after see that we can taking a lot of added sugar, which is one of the causes for obesity. Entonces, todo esto se agrega y se acumula en el cuerpo y se convierte en grasa y eso agrega al problema de obesidad. So what can we do to change this? We can keep the orange juice. We can take away this frappuccino and get a smaller cup, which reduces the calories. We can also take away the regular Pepsi. Even though this is a bigger size, we can keep the 12 ounce, but making sure it is a diet Pepsi, which has no calories. The iced tea, I know you like your iced tea. We can remove the iced tea and use a diet which has no calories. And then for the last drink for the day, we should include some water. We can use either plain water or water with lemon or some fruit or cucumber in it for flavor. Ok, entonces podemos hacer varias cosas para eliminar tantas calorías. Podemos quedarnos con el jugo porque tiene vitamina C, pero en vez del frappuccino podemos tomar un café chiquito, regular, sin azúcar. En vez de una soda regular, podemos tomar una soda de dieta. En vez de un té regular, podemos tomar el té, pero puede ser té de dieta. Y para terminar el día, una botellita de agua en vez de un jugo, una bebida endulzada. Making these changes, it goes from 1,020 to 266 calories. Entonces, haciendo estos cambios, vamos de 1,020 calorías a 260 calorías. Okay. So now,
let's talk about how much sugar we should have. The daily recommendation is 9 teaspoons for men and 6 teaspoons for women. So when we think about sugar, we always think about, oh, we include fruit. Fruit does have sugar, but it's a natural sugar. And it also has fiber that delays the blood sugar from rising. Ok, entonces lo recomendado para las mujeres es 6 cucharaditas y para los hombres es 9 cucharadas. Y también lo que podemos hacer, agua es una bebida perfecta, no tiene nada de calorías, no tiene nada de azúcar y para endulzarla la podemos usar fruta que contiene fibra. Okay. So now we'll teach you how to calculate how much teaspoon of sugar is in your beverages and foods. At this point, we're going to talk to Natasha. Hi, Natasha. Hello. Okay. So we are going to talk about the number of teaspoons of sugar that are contained in these two beverages, which is Red Bull and Nesquik. And we'll start with Red Bull, which contains 110 calories for a 8.5 ounce can. But it has 27 grams of sugar, so we're going to divide that by 4, which gives us 6 3/4 teaspoons of sugar, which is like 3, 4, 5, 6, and probably 3/4 teaspoons of sugar in this entire can of Red Bull. Okay. So, en su etiqueta de la comida usted puede ver, se va a ver las azúcares añadidas y con el gramo, va a dividir el gramo por 4 para conseguir la cantidad de cucharaditas de azúcar. So, esta bebida de Red Bull tiene 27 gramos de azúcar, so tiene 6.75, so 6 cucharaditas más un 3/4. Okay? Now we'll talk about the Nesquik. And this we have 2 servings in this can, which is 150 calories per serving. So a total amount of calories in this bottle are 300 calories. The amount of sugar in this bottle of Nesquik is 22 grams of sugar, but that's the whole bottle. So for 1 serving, we'll have 5.5 teaspoons of sugar. So 1, 2, 3, 4, 5.5 teaspoons of sugar in 1 serving of the Nesquik bottle. En la bebida Nesquik que nos encanta tomar en la mañana de chocolate, este envase es 2 porciones. So, en la etiqueta dice que azúcar son 22 gramos. Si uno se toma toda la cantidad va a ser, y lo divide entre 4, conseguimos 11 cucharaditas de azúcar. So, la manera de saberlo, siempre coger el número de gramos de azúcares, lo divides por 4 y consigues la cantidad de cucharaditas de azúcar en cada bebida o también en los alimentos. So, esperamos que la información que le dimos es satisfactoria y pueda utilizar esta información todos los días. I hope this information helps you.